Napatay ang anak sa usa ka negosyante didto sa Davao City. Gidudahang dunay kalambigitan ang hitabo sa pagpatay sa subuanong negosyante nga si Richard King sa miaging tuig. Si Ben Tishorna sa detalye. Ben? Bencho, napatay si Wilbur Reagan Joe Chua pasado alas 8 kagabi dihang gipusil kini sa eskina Avancenia ug Mabini dinhi sa Davao City. Base sa CCTV footage sa Davao City Public Safety and Security Command, tulog ka mga lalaki nga nag-angkat ang gingong nagpusil ni Chua. Sa video makita ang tulog ka lalaki nga nagmotorsiklo dayong left turn paingon sa gisakyan nga SUV ni Chua nga naka-double park. Pagduol sa mga motorsiklo sa SUV, diyan nagipusil si Chua. Base sa investigasyon, dunay 8 kasamad si Chua. Nakuha sa crime scene ang gituhang illegal drugs, kwarta ug 2 ka pistola. Matod sa hepe sa Public Safety and Security Command, Frank Villaroman, gidudahang dunay lambigitan ang pagpusil ni Chua sa pagpatay sa subuanong negosyante Richard King sa miaging tuig. Ang biktima nga si Chua, anak sa kasosyo ni King sa negosyo nga si Helen Chua. Si Helen Chua mo'y gitumbok kami bayad aron pagpatay kang Richard King ug mo'y mi-hire sa gingong mastermind sa krimen, Superintendent Leonardo Felonia. Apan wala ebidensya nga nakuha ang PNP batok kang Helen Chua ug busa wala kini maapil sa kasong sa King murder. Bencho. Daghang salamat, Ben Tishorna.